Tini o jagat TSU Central Committee ni ongoi tai SFI State Committee ni ongoi kaisa memorandum submit khlaina phaika Tripura University o nara jotono saimano live thongjak 7 June Tripura University ni common University entrance test jeta ongmani jeta National Test Agency ni under tongoi ongo National Education Policy 2020 tung tamuni baga aboni against khai abote kaisa udaharon tung saimano hastego তাই কেন্দ্রীয় বিজেপি আইপিএফটি ফাইমানি সিনি যে ভাবে ককবরক সাবজেক্টর নেগলেন্সি চলিত মানে আবো তাকলাইব নুকজাখা ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি যে কাতাল পলিসি নি থ্রুতে তাম অংখা তাকলাইনো ফার্স্ট টাইম যে ককবরক সাবজেক্ট ও ককবরক সাবজেক্ট নো তুই ইউনিভার্সিটি নি এন্ট্রান্স রই মাললিয়া আবো বেলাইনো ওয়ানামা সিনছে ককবরক অংখা সিনি ত্রিপুরানি সেকেন্ড স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ আবো কোনো দিন বংবা গিয়া আবো ফার্স্ট টাইম আবো হাই অংখা তো চং তিনি ও জায়গা ফাইও এসএফআই টিউসি নে অঙ্গে বিসিবে মালাইখা ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি নি বসনো কক রেখা যদি ন্যাশনাল টেস্ট এজেন্সি বরক যদি আপনার তেলাঙ্গিয়া ফানো ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি নিজেনি শাক বাইথাংবাই আপনার তেলাংনাই আপনি বাই তা ওয়ানাদি বরক বাই যোগাযোগ নারদি বরক ও টেস্ট তেলাঙ্গই আবর কিন্তু বা তংলা এন্ট্রান্স বরক নাহার নাই সেকেন্ড যেটা চিনি ডিমান্ড তংমানে আবংখা গোবাং মা চিনি ত্রিপুরা স্টুডেন্ট হিন্দি বা আলকা যারা হিন্দি বরক ও জায়গাও চিনি কিন্তু চিনি যে সেকেন্ড ডিমান্ড তংমানি আব ত্রিপুরা গোবাং মা আবহাই মিডল ক্লাস বা চিনি আবহাই इकोनॉमिक्स दंनि स्टेटास नि प्रॉब्लम दं रां फैसानि किन्तु जों नुजाखा गोबां मा स्टुडेन्ट रकनो बायरेगो थाङै एग्जाम मारगो बा एंट्रांस मारगो इनका आबो रां फैसानिबो जों जावतो जोंनि डिमान्ड दं माने ककबरक जेहेतु जोंनि त्रिपुरानि सेकेंड स्टेट लैंग्वेज आबोनि बागै जाते जोंनि त्रिपुरागोनो जाते आबोनि एग्जाम अंगना अंथ ताई बाकी जे साबजेक्ट दंना आबोनिबो एंट्रांस जाते त्रिपुरागोनो अंगना अंथ किन्तु जोंनि भाइस चेन्सेलर जेटा सामानि बिनि मते त्रिपुरागो आबहाय इनफेक्शन तामिहिनदा आबहाय परिकाठामो जेटा होनो बांलाबाय आबहाय उन्नति डेभलपमेंट करिनि बागै बायरेगो थाङै आबो एग्जाम मावो आबो बेलायनो वानामा सिनसेने क दिनै बरं गोनां मन्त्रि अफ्रा जेबाबे साइट दङ दिनै त्रिपुरा बेलायनो आगुइ दङ इनके बुसु जराते आगुइ दङ आबोनो आबोनि कायसा एग्जाम्पल जों नुबि मानका जों एसएफआई टीएससी नि अङै तिनिओ जागा मानजाखा आं टीएससी नि सेंट्रल कमिटी नि जनरल सेक्रेटारि सुजित त्रिपुरा गानागिनि जागा सेंट्रल कमिटी नि तिनि कमलजीत मुरा सिंह कृष्णा अंकित एसएफआई नि अङै कौशिक जों जागा फाइ डेपुटेशन निका जों खाख्लायो आबहाय जोंजाल रक त्रिपुरा हास्टेको जे भाबे ककबरक साबजेक्ट न बन्द खालायनानै बागै ओ सरकारनि दायित्वमु आबो जाते ताउथ एटलिस्ट ककबरक साबजेक्ट न जाते परिरनानै शेप जाते खालायरत जाते खालाया हांके जों फाइनाय साल आब्रा तुइ जों सिरिं सिरिं तंगला जबाव जों नखनाय हामबाय